Di Indo kayaknya belum ada, or that I know of kayak Right. belum ada. So I was like, maybe let's try and make it. I would say music has been around me all my Yeah. life. Terus habis itu ketagihan. Seperti biasa Awal- orang memang kalau udah sekali masuk ke musical, Yes. if you find anything there yang menyenangkan, lo nggak bisa nggak balik lagi. Karena you know what's good and what's not gitu. That's a good thing, you know, knowing your Knowing, limitation. yeah. That I can do this, but I cannot do that. Yeah. Hello. Selamat datang Deko. Tamu kita pagi ini adalah Josephine dari Senstakom, bener ya? Yes, betul Senstakom. Senstakom. Kita ngomongin Senstakom, terus ada Joe. Joe itu sebagai apa sih di Senstakom? Bisa dibilang sebagai pendirinya. Founder. Yes. Sendirian. Yes. Wow. Oke. Gimana tuh asal muasalnya berdirinya Senstakom? Kita mulai tuh tahun 2019. Awalnya aku tuh masih semester 2 kuliah. Oke. Dan aku kuliah di Aussie pas waktu itu. Dan kebetulan pas lagi sakit, jadi aku bed rest. Yeah. Dan selama 2 semester itu tuh aku gak pernah miss a class. Wow. Karena aku suka. Oke. Jadi pas lagi sakit itu udah kayak bosen ngapain ya. Nanti tapi ada holiday coming up. Terus kayak aku nonton YouTube terus came across Broadway Princess Party Oke. yang di New York. Terus kayak di Indo kayaknya belum ada, or that I know of kayak Right. belum ada. So I was like, maybe let's try and make it gitu. Jadi awalnya tuh tahun 2019 kita bikin production namanya Melodies of Disney. Oke. Uh, It's not a musical. it's not a musical. It's more of like a concert musical that has like storyline in it. Right. Jadi aku sebagai hostnya, terus all of my friends who can sing, Right. aku ajakin buat kayak jadi Disney princesses, jadi Disney Okay. characters. Yeah. Terus kayak we make this whole storyline of like how they intersect with each other. Gitu. Oh, It is a musical. It is sort of like a Yes, musical, sort of. informal musical. Yeah. Okay. A little bit of variety show, but it's Yeah, Yeah, more like okay. a cabaret style-ish. Terus habis itu ngerjain apa aja? Terus habis itu ketagihan. Seperti biasa orang memang kalau udah sekali masuk ke musical, Yes. if you find anything there yang menyenangkan, lo nggak bisa nggak balik lagi. Karena pertamanya kayak wah ini ribet banget. Ribet banget. Karena iya. ke musical tuh banyak banget aspek yang harus Iya, didalemin lah kan, ya kan? Betul. Actingnya, dance-nya, nyanyinya. Pasti orang kalau ngeliat tuh kayak banyak banget. Tapi Tapi terus- kalau udah dapat, Iya, Dor. ketagihan. Betul. Ketagihan. Jadi, kalau Joe sendiri, do you sing? Do I you do. dance? Do you act? I do. So you're a triple threat. I would say so. I hope so. Yeah. My Ikaw- parents paid a lot of money for it, so I hope so. Yeah. dia sekolah apa, kuliahnya waktu itu apa? Aku kuliahnya musical theater Wah, emang oke. udah di Aussie gitu. di Melbourne. Australian Institute of Music di I see. Sydney. Oke. Jadi emang dari Jadi memang- awal udah fokusnya ke musikal. Yes, well bachelornya tuh music tapi majoring in musical theater. Kamu memang itu kan kuliah ya? Iya. Kalau SD sampai SMA di Jakarta atau Jakarta. di Jakarta itu sudah kan gini, kalau kita ngomongin sekolah seni itu pasti karena dari kecilnya tuh emang Udah bakat terekspos. seninya tuh udah kelihatan gitu. Is that what happened to you or Yes, because my parents are both musicians. I see. Yes. Oke. Jadi my mom is sangat a pianist. mendukung. Yeah. Oke. My mom is a pianist, my dad is a drummer. I see. Terus mereka pelayanan di gereja juga. Oke. Jadi Oke. aku dari kecil itu suka ikut mami. Kalau misalnya mami lagi main, aku di sebelahnya. Jadi kayak lagi ibadah, aku cuma di sebelahnya duduk aja dengerin, terus kayak merhatiin gitu. Terus jadinya I would say music has been around me all my life. Yeah. Terus sejak kelas 6 tuh aku udah tahu pokoknya I wanna go to Australia for whatever reason. When I was like Why 12. Australia? I don't know, it's so specific. Got a dream, I guess. Oke. Dan aku udah tahu maunya musik juga. Because number one, that's the only thing I'm good at. The only ya, masih the only. Yeah.
the only thing that I'm willing to spend a lot of time I see. with, I guess. Oke. Cuman masih belum tahu kalau misalnya ada musical theater. Jadi emang karena my parents are musicians, jadinya aku dimasukinnya ke piano. Aku tuh belajar piano dari umur 2,5, umur 3. Oh wow. Yeah, because my mom mengajar piano juga soalnya. Gak ke drum? Papa gak ngasih? Enggak. Papa gimana sih? Mas? Wondering that, ya. Atau mami kamu yang kayak nggak piano, nggak boleh drum gitu. Tapi kayaknya itu ini semua orang tua ya. Kira Mimpi semua orang tua tuh anaknya bisa main piano. Piano, iya. Jadi Kenapa ya? semuanya Aku juga dilesin nggak piano gitu. Wah, tapi Sekarang- sorry banget kalau gue nggak bakat banget main piano. sekarang piano kalau tahun 80-90-an itu organ. Iya betul. Oh, you're right. Tuh, Yang hampir dua semua- atas bawah gitu. Iya, sama ya. kaki. Oh iya sama kaki ya benar. Untung aku kayak kurang Koordinasi. Gue koordinasinya nol tak. Nol. Jadi kayak guru setiap guru les pianonya mau datang tuh gue udah stres. Nangis tuh. Udah mukanya tuh udah pengen nangis gitu kan. Dan I don't know why, tapi guru-guru piano tuh galak-galak banget. Gue nggak Iya, ngerti. apalagi dulu-dulu tuh ya. Kenapa I ya? agree. Gue nggak The same ngerti case kenapa. as your mom juga gitu gak? Yes. Sorry mom. Kenapa harus galak gitu maksud gue? Kan lo nggak perlu galak, udahlah nggak bisa mainnya, tambah gurunya galak, tambah Makin nggak bisa, Betul. tambah nggak bisa kayak sangat betul. udah gemeteran duluan gitu. Terus akhirnya aku bilang sama ibu, tuh jarinya nggak nyampe nih, aku emang nggak bakat main piano. Emang gak- Akhirnya main udahlah nggak jadilah, udah les ini aja. Nari aja, nari Bali gitu ya, udahlah. Nari Bali I'm oke lah gitu. Dibanding piano tuh gue bener-bener traumatik lo tau gak. Sampai Iya, hari pasti ini gue nggak gitu. bisa main piano. Pasti gitu kalau udah kecilnya dipaksa-paksa jadi gede pasti traumatik. Iya. Tapi untungnya nggak benci piano ya. Enggak, Oke. enggak Karena ada benci. orang bisa kalau udah kayak gitu ngeliat piano kayak Tapi kalau ada piano di rumah gue, it's more on the decoration side of it. Aesthetic ya, for aesthetic. biarkan orang lain yang main gitu. Biar ya. orang lain yang main, guanya sih nggak pernah nyentuh. Terus Jo, aku ini ada sebuah pertanyaan dari kamu bikin tadi yang Disney Princess dan segala macam, ada produksi-produksi apa lagi setelah itu? Wah, Banyak ya? lumayan. Oke. Sekarang ini we're on our 20th production. Oh, Wow. nice. Jadi yang kedua itu ada Liberty. It's an original musical. Tapi it's like a jukebox musical. So we took like songs from other musicals. Jadi kayak from Okay. Waitress, I from see. like Hairspray, Iya, iya, kayak iya, iya. gitu-gitu. Dan bikin Tapi a new yang- story gitu. The story is original. Nah, yang bener-bener dari nol, dari storynya, dari nyanyiannya, lagunya, dari itunya, ceritanya itu udah pernah bikin juga. Kalau misalnya original, it's still in the works. No words. It's still in the works. In the words. Yes. Oke. Kenapa? I don't know. I don't think I'm ready for that yet. Nah, ya, itu yang salah satu pertanyaan yang tadi aku bahas sama Tanta sebelum kita mulai podcast ini adalah kalau aku perhatiin judul-judulnya mengangkat musikal yang udah pernah ada kayak Sister Act. Iya. Dan I heard that you were in production of Cinderella. Yes. Why? I don't know. I think there's a fear that comes with like an original musical Right. for me personally. Okay. Yeah. Gimana ya? Kayaknya mungkin aku belum mendapatkan tim yang tepat I see. buat itu. Buat Sekarang- make an original buat story. an original story, Okay. yes. Okay. And aku dulu juga script writing kan. Okay. Dan yang in the works right now juga sebenarnya aku juga yang nulis. Cuman makin kesini makin kayak I don't think script writing is for me anymore. Kayak maybe it was just a phase in my life where I had so many thoughts and imagination, and then nowadays it's just like I'm focusing more on like performing and teaching and directing. And I see. producing, I guess. Producing. Tapi yeah. itu reminds me a lot of Mbak Mea. Mbak Mea doesn't really write script, but No. she has a lot of ideas. ideas. Nah Yeah. tapi itu dia dikelilingi dengan tim yang ya udah solid karena Yeah. udah lama juga Yeah, di industri yeah, dari 2010. In 15 years you found that team ya Mbak ya. Jadi when you Well, got the idea, yeah, you can yeah. just give this udah percaya aja. I think that's next for you I guess. Yeah, ya kan? I hope so. Kan kamu udah punya community. Yeah. Ya, Hopefully dari dari situ. community itu biasanya terus nanti muncul si ini jadi ini, si itu jadi itu Betul. gitu kan. Buat
art suara lah terutama memang ide cerita banyak kan dari aku, but I cannot write, none. Tapi banyak bikin notes. Tapi banyak bikin notes. Bawel, Yang ini kurang ini, yang ini bawel kurang ini. maksudnya. It's okay, seniman. Kok ini gini? Kenapa jadi begini? Ya gini maksudnya. Pasti DM-nya banyak. dalam hati writer kayak tulis sendiri. Ya udah tulis sendiri aja sih gitu. Nggak, I cannot write dialogues. Ya. Seriously cannot write dialogues, nggak ngerti. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan Timeline, idenya apa, seperti iya. apa, terus mungkin apanya tuh namanya sinopsisnya Sin- seperti Iya. apa mungkin bisa. Tapi kalau udah turun ke dialog, aduh, I'm very bad at it. Iya. Iya, Script writing is very challenging. Aku kayaknya uh, for my final recital di kuliah itu kan mesti nulis original script. I see. We can take songs from other musicals, yeah. so like it's easier for Yeah, us yeah, juga. yeah. Cuman I don't know why. That's the last script I wrote, by the way, which is like 2 years ago. Okay. And that time was very challenging for me writing the script. Terus I talked to my professors about it. Terus dia yang kayak, ya karena you know what's good and what's not now. Kalau misalnya dulu kan ya udah nulis aja gitu kan. Iya. And now I'm just like so hard on myself if it's not up to my standard. Standard. But like mungkin kapasitas aku cuma sampai segitu. I see. Yeah, Gitu. that's a good thing, you know, knowing your Knowing, limitation. yeah. That, I can do this, but I cannot do that. Yeah. Yeah, itu kan emang challenge yang banyak orang susah ngedapetin, kayak dia nggak tahu kalau dia sebenarnya incapable of doing this thing, tapi dia kayak keras kepala pengen. It's an ego thing. Yeah, exactly. Tapi ternyata nggak kemana-mana jadinya gitu. Iya. Instead of kayak let's shift to another thing and then let's see if I'm good at this other thing gitu Betul. kan. Do you play in your own play? Yes, I do. Now, let me ask you this: How can you play in your own What do play? you Because I mean? cannot. Really? Iya, jadi pernah nyobain, akunya berantakan karena Dia kebanyakan ngeliatin sana sini gitu. iya, artinya kayaknya gue bukan orang yang bisa ngerjain banyak tugas dalam satu Iya. saat yang bersamaan gitu tak. Nah, ini kalau kamu memang bisa, aku pengen belajar caranya gimana. You direct and you act in your own direct, you Yes. wrote it, you play. act. Produce. Iya, you produce. Honestly, I would not recommend it. Right. Eventually, you'll go insane. Exactly. You go like you are in your character already, and then Yeah. you saw someone running really fast. Iya. Ada, That is one of my producer. What's going on? Kenapa nih? Ujung-ujungnya sini hati. Yeah. Aduh, that Clearcom, I hate that thing. At one point, I had satu Clearcom di sini, satu HT di sini. Aduh. And I'm iya. like, I'm running out of ears. I have no more capacity. Yeah. I used to do everything at once. I used to produce, direct, choreograph, and vocal direct, and play at the same time. Wow. And honestly, I would not recommend it. I would not do that now Yeah. because it's taxing on your body, Yes, on your of brain. course. Tapi at the same time, it's like you're not giving 100% to all of the task. Jadi, Right. Jadi it's only like 20%. Yes. Jadinya kayak hasilnya juga nggak Nggak maksimal. maksimal. Okay. Again, knowing your limitation is Iya, very iya. good. Yeah. Only took 20 productions. Itu namanya ngotot. Dari Tapi- 20 tuh no. berapa banyak tuh yang kamu kayak gitu? 18. Correct. Okay. It's Ya. kayak cuman Sister Act sama Cinderella yang aku bener-bener lepas tangan. Aku cuman nge-produce dan nge-direct. aja. Right. Nah itu sekarang berarti udah dapet dong siapa yang Yes. musiknya, siapa yang koreonya, siapa yang I see. Okay. Kayaknya especially for Cinderella right now, ini tuh I finally found the team that I'm very very comfortable Good. and trust 100%. Kayak I Kapan would ini trust them with Cinderella? my- Kapan? January. Tuh. Jangan lupa ya nonton Sen Stockholm mengeluarkan Cinderella. Ini Roger ya, Rogers and Hammerstein. Hammerstein. Yes. Bulan Januari tanggal Tanggal 15 sampai 18 di Geraha Bakti Budaya. Nice. Jangan lupa nonton Harus nonton. Cinderella. Nice. Kita abis syuting trailer kemarin. Kapan oke, tayangnya? oke. Kapan tayang teaser trailer dan segala macam? Ditunggu ya. Di mana di Instagramnya Di Instagram @sense.com. Sense Yes. @sense.com. There you Kalau go. dari si 20 juta sekian produksi itu, Amin. apa yang paling berkesan di kamu?
judul yang mana yang paling kayak nempel gitu? I guess right now because I'm so deep into it, it's Cinderella. Cinderella. Karena we're still 3 months away from the show. We have like 100 people involved in it right now, and everyone is it's like a tight knit family Right. already. Right. Jadi kemarin aja selesai video shoot doang, everyone is crying like it's the end of the show, and I'm like, what are we gonna do when the show ends? But that's what happened Itu in selalu- musical, Yeah. selalu kayak gitu. Tapi also I have a weird attachment to Little Women. Oke. Maybe because aku waktu itu main juga Right. kali ya. As Joe? As Joe. Joe Joe as as Joe. Joe. Yes, Joe playing Joe. And pas itu tuh, that was our first licensed production I for see. Sense.com. Okay. So I think there's an emotional connection to that Right. production. And also with the sisters juga kan, kalau Little Women tuh ada the March Sisters. Right, the March There's- Sisters. Yeah. We're still very close. We have a group chat called the March Sisters. Oh, That's cute. lucu. And 2 of them have babies already. Oh, lucu. Ini emang kapan ini ya? Waktu itu pentasnya kapan? 2023 Januari juga. How many shows do you produce in a year? It depends on my mental state. Kalau lagi sabar, That's bisa our- banyak. Iya. Artist talking banget ya, itu artist talking. When I'm in the mood. Iya. Kalau dulu I think the most was 2023. We had like 6 Wow. productions. I would not Wow. recommend. Tiap 2 bulan. Wow, tiap 2 bulan you have a Yeah. show. We had one in January, this June, and then I don't know, I don't remember. And then sometime in October. Yeah, that's what happened if you have November, 6 September. production in a year, you don't remember. Yeah. You don't remember. It was a Joe, blur. Right. It's a blur. So Joe, all of these productions that you did, tantangan terberatnya apa? Do you want me to be very real? Yes, of course. Kayak To aku be tahu really deh. honest, kayaknya gue tahu sih. To be really honest, it's the finance. Dia kan? Of course. Musical is so expensive, Expensive ya. ya, very. Ya, itu memang again ini udah episode ke berapa tak? 40 juta sekian. Kita masih aja berkutik di situ bahwa financing a Yeah. musical is hard. It's so challenging. It's very challenging. And ya sampai hari ini juga belum ketemu solusinya harus diapain sih. Betul. But if you kalau udah bisa come up with 20 productions, Yes. that means you have a Way itu like iya untuk mengatasi hal itu gitu. Walaupun mungkin belum kaya ya dari main musikal. That's why I teach now. Nah, oke kidding, I'm oke. Ya, tapi emang harus kayak gitu karena dan kita emang butuh komunitas-komunitas ini supaya setidaknya banyak masyarakat yang udah tahu lah. Awareness-nya kan harus kita Yes. naikin nih supaya kita kayak Ya, punya betul. podcast ini juga. Betul. 'Cause, from awareness kan kita bakalan bisa ngedapetin banyak attention from people. When people are paying attention, that's where hopefully ya Yeah. investors mau naruh duit gitu kan. Amin banget. You hear that, guys? Nah, pertanyaannya ada hubungannya sama ini lagi ya, production. Why Cinderella? Why Sister Act? Apa yang Membuat kamu tapi gila. kayaknya ya gue tahu sih nih benang merahnya. Kalau tadi Little Women, Cinderella, terus Sister Act, kayaknya semuanya heroin gitu. Iya, iya. Ya kan, perempuan Yes, semuanya. yes, Jadi kalau ini apa sih yang diambil tuh apa gitu? Kenapa memilih cerita-cerita itu? That is true, by the way. Karena aku juga perempuan. Iya. Thank goodness. And most of the team is also women. Right. And also it's a challenge to find males in the music theater industry back then. Sekarang lumayan ya, udah lebih banyak. lebih banyak. Jadi makanya kita gravitate towards that. But also I look for themes yang ada unsur family-nya. Right. Because Okay. my parents help a lot with Sense.com. Okay. They're very, very supportive, thank goodness. I can't do this alone. So family is very, very important to me.
kalau misalnya lihat Little Women kan it's about the family, it's about the March Yeah, family. The Sister Act juga it's about found family, Yeah. about Dolores kayak finding Yeah, yeah. ini. And for Cinderella it's like with the stepmom and everything Yeah, gitu-gitu yeah, juga. it is The a family. hardships Yeah, about that. yeah. So I try to find musicals yang ada itu the female element of it, Right, the strong leading lady and the family. the family. Oke. And also good music and composers. Ya, of course lah. Ya. Aku terus terang belum nonton ya Rodgers and Hammerstein yang it's Cinderellanya. Aku malah nontonnya yang Andrew Lloyd, Andrew Lloyd Webber. Bad Cinderella. Ya, Bad Cinderella ya. Kurang ya. It's Well- Rodgers and Hammerstein is like the pivotal composers yes, of yes. musical theater. Jadi aku kayak Ya, the first musical that I watch is Rodgers and Hammerstein, Sound of Music kan mereka yang bikin. yeah. Ya. It's like mereka kan from the golden age era, and I spent like a half a year learning about them. Jadi kayak I have an attachment towards them juga, and I love how the lyrics and the melodies are so intentional. Okay. I think itu yang for me personally, I find that it's hard to look for in other musicals with other composers as Right. well. And mereka kan bener-bener they revolutionize musical Revolutionize theater. music. Yes, true. Kayak, if we don't have Rodgers and Hammerstein, we don't have Sondheim. Sondheim. We wouldn't have Jonathan Larson. Exactly. We won't have Lin-Manuel. We don't have Hamilton. Hamilton, we don't have exactly. Rodgers and Hammerstein. Yeah. So I think it's very important to bring up old school musicals, just okay. like to introduce to people in Indo. Ya. Go original ya, pokoknya Iya, dari golden rootsnya age. gitu. Iya. Ngeliat this is where. But you know, I still hope someday kamu bakalan bikin original I mean, story, original musical. Musical, gitu. yes. That is you. Yes. That is you. Karena kalau kita ngomongin heroin leadingnya tuh adalah perempuan, cerita di Indonesia juga banyak sekali yang Betul. leading ceritanya adalah perempuan gitu. I think one of my biggest fears with original juga itu karena unknown IP. I see. And because kita masih komunitas, jadi funding and everything is quite challenging. We rely a lot on ticket sales. Right. Jadi kalau misalnya we take titles that are well known already, it's easier to sell tickets. Okay. Yes, If I'm very honest. Iya. Of course. Kita juga the whole apa namanya ini komunitas ya, Komunitas musikal mengalami hal yang sama lah. Pasti. Kita Yeah. susah sekali cari finance. Bukan susah sekali tapi kayak it's very challenging. Yeah. Pernah kerja di luar musikal atau seni? Kamu kan Dari SD di sini sampai SMA, abis itu kuliah, abis Iya. gitu pulang-pulang langsung ngerjain ini semua. Yes. Jadi kamu nggak pernah kerja di tempat lain Pernah pas di Sydney. di Sydney Iya. as a what? As a housekeeper Really? Wow. in a hotel Why? Wow. because it makes good money Ah, and life is hard. yeah. Nambah-nambah uang saku kah? Iya, dan kayak pas itu tuh sebenarnya pas last semester sih di sana. Terus kayak I was just like Maybe you can make a musical out of that. Housekeeper. Housekeeper it's in a a hard job. I think being a housekeeper kayak makes me lebih appreciate aja kayak people who work in That's actually a good And like, idea yeah. for musical by the way. Yeah, bener-bener. It is. Yeah, housekeeper. yeah. It gave me a different view of life, I guess. Yeah. Oh betul. Itu ada tuh pertanyaannya. Yang mana? Momen paling emosional di balik layar. Every musical, every judul has its own apa ya? Kayak beda-beda gitu ya. Ceritanya gitu apa sih? Tapi Cerita di yang belakang layarnya. momen yang paling dor deh buat kamu gitu. Selama membuat pertunjukan. Bagus maupun jelek. Bagus maupun jelek. Iya, Iya, of iya. course. I think it's giving a space for those who have never been given a space to explore and to express themselves and to give a sense of family karena surprisingly a lot of people who joined Senstakam itu yang latar belakangnya beda-beda obviously with right, every right. theater community. Right. They all try to find a community where they can just be themselves atau kayak ya itu dapetin keluarga baru dan lain-lain, and I think that's the most
fulfilling and most kayak yang paling berbekas banget. Kayak being able to give back to give them something that they've been looking for Right. and all of that. Dari mana kebanyakan members di komunitasnya? Maksudnya Kayak dari how do how do you as a founder menarik orang untuk bergabung? where do you find them or From how do auditions. Yeah. Auditions. Okay. how do they know? From about- Instagram aja sih. Okay. And most of the time kalau misalnya casting, for me it's more of a gut feeling. Right. I don't know why, I just like I need them in this production. Okay. Less of a who they are and whatever. Makanya kita banyak banget anak-anak yang this is their first production ever in a musical gitu. Karena ini salah satu challenge untuk ya anak-anak yang kamu bilang itu yang butuh space untuk bisa mereka berkreasi. Kadang-kadang mereka nggak tahu kemana mereka harus cari si audition ini, si komunitas ini gitu. Ya itu tadi aku udah pernah sampein tuh waktu ada Bui di sini. Bui itu dari Eki Dance Company. Bahwa kan udah ada platform FMI, ikut gak sih? Ikut. Enggak lagi. FMI yang ini gak ikut? Enggak. Oh, kenapa? Tapi aku bakal ikut salah satu komunitas lain. Aku bantu ngedirect. Oh, okay. apa? Di mana? Unlimited. Unlimited, ya. Oh, tapi Sansang Kamu sendiri nggak ikut. Nggak. Oh, oke. Kepala aku meledak nanti. Iya. Jadi FM itu kan udah lumayan nih, udah 4 kali ya, udah 4 tahun berturut-turut ada terus nih setiap tahun gitu. Dan pada waktu itu kita pernah usulin gimana kalau misalnya kan komunitasnya udah ada tuh, Udah banyak. FMI pasti kan udah di follow lah, paling sedikit di follow sama komunitas-komunitas yang pernah bikin acara di situ gitu. Nah idenya adalah kita boleh nggak kalau kita lagi produksi atau lagi mau produksi, mau audition, mau segala macam tuh numpang ke Instagramnya FMI gitu. Jadi nyebarnya kan ke semua komunitas tuh lumayan mudah gitu. Itu yang waktu itu kita omongin bareng sih. Sama bikin ini kali exhibition kayak mungkin di FMI bikin booth untuk si komunitas apa gitu. Sebenarnya udah ada. Udah ada Sudah emang? setiap FMI mereka menawarkan gitu untuk buka booth ya, untuk buka Aku pernah booth. kok buat yang Sister Act dulu. Iya, Tahun Sister lalu. Act tahun lalu ada boothnya Iya. tuh. Kita bisa beli bukan beli. Mereka cuma scan buat beli Scan tiket. buat beli tiket, ya betul. Oh, Ya, oke. udah ada sih tak. Cuman mungkin belum dipakai sama semua komunitas, Komunitas, ya. ya belum dijadikan salah satu alat untuk promosi, Ya. pun juga untuk audisi dan narik orang untuk ngelihat komunitasnya seperti Ya, apa dan lain-lain. Nanti di FMI yang akan datang ini Arswara insya Allah buka booth lah. Oke, iya harus dong. Iya, artinya it's salah satu ini juga gitu. Jadi komunitasnya terus keling. Iya. Kita karena ya balik lagi masih kecil banget kan, niche Iya. banget nih. Banget. Niche, Musikal ini di Indonesia gitu ya, baru terjadi yang gimana-gimana itu di Jakarta doang gitu. Di luar Jakarta masih ada produksi kecil-kecil 1-2 di sana sini gitu, tapi belum meluas lah. Yang nonton juga biasanya ya komunitas juga tak. Iya betul, emang betul. Ya betul, kan, betul. jadi Dan gedungnya juga belum banyak. gedungnya kan, juga di belum luar banyak. Jakarta. Kita pilihannya tidak terlalu ada sebetulnya. Rebutan pula. Rebutan jadwal. Jadwal Iya. gitu. Nah, ya ini harus memang waktu kemarin sudah dimulai lah bahwa komunitasnya harus solid dulu nih. Iya, iya. Kalau kitanya udah saling bantu bisa lebih mudah lagi berproduksi, kenapa enggak gitu. Iya, iya, iya. Lebih gampang ngegedein juga. Iya, jauh. Jadi memang harus ditonton setiap ada pertunjukan musikal harus di Please. support. Ini good question, this is a good question. Apa tuh? Setiap bangun komunitas tuh, rasa lelah and burn outnya tuh sebagai Nah. pemimpin tuh. Goodness, where do I begin? Do we have 5 Nah, hours? this is the curhat time. Iya. Silakan boleh mengeluarkan Okay. unek-uneknya. There was a point where I was like so burnt out. Karena again, 6 productions in a year. Yes. Cuman I guess with community especially itu kayak we're riding on the momentum of the hype
from the previous production. Jadinya aku tuh known for apa ya, melangkah dulu baru mikir. Right. Jadi kadang-kadang kayak kemarin Sister Act udah selesai show, minggu depannya kita post Coming Soon Cinderella. Right. Just because I can't stop. Because if I stop, I don't know if I can begin again. Yeah. right. That kind of. It's about, itu jadi motivasi loh. Yeah. Iya, Kayak betul. gitu-gitu I don't know if kadang- it's healthy or not. Maybe. But It's that's- healthy for the production aja, maksudnya for yourself to produce gitu kan. Yes. It's karena dorongan. That's, Yeah. Tapi Tapi- also I enjoy doing it. So like, tapi it's gini kan, berkesenian itu aneh ya. It's sort of like lihat nanti deh. Yeah. Ngerti gak, kayak jalan aja dulu, lihat Iya. nanti deh gitu. Ada gitunya juga ta. Iya, Ada iya. gitunya itu juga. harus banget sih. Iya. It's very essential. Kalau Iya. nggak jalan-jalan. Kalau Iya, enggak nggak betul, akan betul, jalan. Kalau if you don't take the first step, Yes. you just don't, nggak aja gitu. Iya. Aku banyak banget soalnya ide cerita itu kan selalu aku tulis di sebuah buku gitu ya. Ini ide ceritanya begini, ide ceritanya begini. Dari sekian banyak kan nggak bisa semuanya terus jadi gitu. Tiba-tiba lo kok ini duluan, lo kok ini duluan gitu. Betul. Jadi kayak ya karena itu yang berani gue mulai ngelangkah. Iya, iya, Kalau nggak berani mulai ngelangkahnya ya nggak ada dorongan kayak gitu. Kayaknya emang bagus untuk kamu deh. Iya. Ditambah seniman moodnya kan wak-wak mau. Iya betul. Kalau misalnya nggak langsung di saat itu ntar kayak waktu itu Nggak apa jadi, ya gitu. Betul. Waktu itu kayak ada deh ide gitu. Ah yaudahlah Cuman kalau next misalnya aja. burnout, kayaknya at this point I learn to live with it. Again, I don't know if it's healthy or not. Cuman, Some people do meditations. Ya. yes, Hmm. I mostly do meditations kalau misalnya udah mulai kayak benar-benar overwhelming banget. Sometimes I sleep with kayak the sleep guided meditation itu, just like to calm down and down. like take a Yeah, breather yeah, yeah, gitu-gitu. yeah. Cause like right now at this point in my life it's so go. Iya. Jadi there's no, bahkan papi mami nanya kapan kita bisa liburan. Nah, Maaf sampai Cinderella kelar kelar, nggak ada nggak off day. off day. Yes. Iya. Ini kamu kalau misalnya kayak gitu, do you have a place for the production buat latihan dan segala macam? Atau kamu masih nyewa di mana? Masih gitu? nyewa sih. Oke. So the kantor is in your My house. your house. My house is like filled with props and costumes. Especially Wah, gila sih. Cinderella. Ya, Ibu ya. bapaknya juara banget. Sabar ya. Sabar banget tuh supportnya. Because I use my parents' house buat rehearsal. Itu juga kalau Dulu udah kita juga berantakan gitu. dimarahin kita. Iya. Dulu aku juga pas first and second production tuh masih di rumah terus. Terus pas yang setelah second production tuh sebenarnya pandemi. Jadi kita cuma online productions. We had like 4 I think online productions. And then balik-balik itu judulnya Off the Record. Nah, itu masih di rumah juga tuh. Iya. Latihannya gitu. Eventually ya udah kita ada budget lebih buat nyewa. Untuk nyawa. gitu. Oke. Ini kamu domisilinya di mana sih? Aku Aku boleh di tahu. Alam Sutra. Oh, oke. Terus mainnya ke Jakarta. Aku kerjanya di Menteng. Megida? Wadaw. Waduh, itu tuh di jalan tuh, Jo. Wow. Betul. Pakai kereta. Enggak, aku nyetir. Waduh, macetnya. Nah itu tadi pertanyaannya adalah momen apa yang paling bikin kamu bangga mengerjakan Sestakom ini dari awal sampai sekarang, sampai hari ini? I think I had that moment 2 days ago. Oke. Very, very recent. Karena Cinderella ini, it turned out to be something very, I don't want to say big because I don't want to jinx it. Cuman, kayak looking back 6 years ago, I would not have guessed that I would be in this position right now. Kemarin tuh akhirnya trailer kita sewa studio, sewa kayak professional cameras. We Right. built a set. Wow. Jadi set yang bakal dipakai buat nanti show kita udah pakai buat trailer sekalian gitu kan. And looking at the amount of people that's in the production Yeah. juga, it's like, and everyone's so dedicated and so they poured their heart and soul into it, and kayak ngelihat mereka siangnya masih kerja, terus pulang-pulang tuh masih ke latihan, tapi they're Right. very excited, they're very, they look forward to it, kayak itu their Yeah. recharge Yeah. place gitu kan. I think
Itu yang paling buat Momen aku yang bangga paling banget bikin sih. bangga. Okay, I would not have guessed 6 Yeah. years ago. Hello. But your consistency itu udah yang bisa sebenarnya bisa kebaca that you will become big lah. Amin. Some people tengah-tengah tuh udah burn out tapi mereka nggak bisa deal with the burnout. Gone. Boro-boro di tengah-tengah tak ada, kita tahu kok ada beberapa yang production house yang Yeah. decided no, I'm not gonna do this again. Because if you don't, Once is Enough. enough. Yeah. Because if you don't fully love the art, Yes. you're not gonna survive in this Yes. industry. Nah. That's the thing about art kan. Iya. You have to love what you do lah Yes. gitu. Iya. Kamu tuh anak keberapa dari Anak berapa saudara? tunggal. Anak tunggal. Does it make oke. sense now? Yes, a lot. Makes a lot of sense. Iya. Tapi kayak gini, kerja. Doesn't bother you at your personal life? Gak terganggu kah? Wah, ini sangat personal nih Yeah. pertanyaannya. Mungkin karena my parents are involved in the production juga, Hmm. jadi kayak ke latihan mereka suka datang. Papi yang masakin, konsum. Wow. Terus mami juga baking, jadi Right. buat snacks kayak kue-kue Iya. gitu mereka yang sediain Ini mana sih juga. bapak ibunya? Tepuk Tuh, di tangan sana. loh. Aduh, luar biasa Dan supportnya buat anaknya. Ditemenin juga ke sini. Iya. Let's full support. Soalnya Iya. abis ini aku ngajar sampai jam 7 terus ada table read lagi. sebelum Oke. semuanya. Jadi kayak I'm gonna sleep in the car. Right. Well, Josephine, kamu boleh mengajukan satu pertanyaan untuk aku. Oke. What would it be? I guess kan Bu Mea udah bertahun-tahun banget nih. Ya. Udah I see you as such a senior, as like keren banget. Oh, thank you. How do you maintain it, I guess? How do you keep at it? You know what I mean? I read a lot. Really? Ya. Jadi sebagian besar inspirasi bikin musikal art suara, which is ide ceritanya dari aku, most of them itu because I read. Jadi terutama setelah involved di musikal, aku banyak sekali baca literatur lokal, literatur Indonesia. Jadi kita pernah bikin apa tuh? Lentera Lentera. di tepian. Oh iya. Lentera di tepian itu dari sebetulnya sebuah buku, tapi pada waktu itu aku nggak dapat izin untuk memakai buku itu untuk jadi sebuah musikal. Akhirnya inspired by gitu. Tapi mulainya itu kan Gita Cinta. Gita Cinta is from a novel. Ali Topan from novel. Jadi most of my musical production is because I read. Jadi Din juga itu kan tentang Cut Nyak Din ya. Banyak cerita-cerita di Indonesia yang menurut aku sangat worthy untuk dijadiin musikal. But most of the time my inspiration came from reading. Maybe I should start doing that. I only read strictly romance books. Well, it doesn't really matter, does Iya, it? It doesn't really That's matter true. comes because down to personality aja kan itu jadinya. kan personality-nya kan seperti itu. Kamu mungkin suka baca buku romance, chick lit. Is it chick lit? Yeah. That's why you love heroin, That's apa true. perempuan ininya. Biasanya karena chick lit kayak gitu, pasti jagoannya tuh perempuan Yeah, gitu yeah, kan. yeah. Me too, a little bit of me it's ada begitunya, segitu ini kayak waktu Cut Nyak Din itu benar-benar karena ini perempuan sih gila banget. Ini perempuan Indonesia gila banget. Usahanya Belanda tuh kalau nggak gara-gara Panglaut ya nggak akan ketangkep itu Cut Nyak Din sampai meninggal. Iya. Udah kehabisan akal juga Belanda. Ini perempuan Iya. udah rabun, udah nggak bisa jalan. Belanda masih nggak bisa nggak bisa nangkep. Gimana? Iya. Ya luar biasa buat aku. Jadi kalau kamu tanya inspirasinya ya itu how gimana aku keep going on
Karena banyak sekali cerita-cerita yang masih bisa diangkat, terutama cerita-cerita lokal. Jadi selalu kalau ada buat aku. inspiration ya. Yes. Ya, tapi intinya kreatif mindnya nggak berhenti masalahnya. Iya. Jadi kayak selalu butuh makanan. Once ada makanan yang di hub, udah langsung jadi sebuah kreativitas yang gede kalau ibu. Makanya ya itulah drive-nya dari kita juga dulu kan sebenarnya harusnya. Jadi kita harus tetap keep hungry aja. Sebenarnya nanti apapun yang iya. kita lihat bisa jadi inspirasi. Dan ini juga salah satu yang terpenting sih, biasanya there's this urge Yep. in me, ada yang pingin dikeluarin gitu, ada yang pingin disuarakan, entah itu apa. Nah muncul deh. And sometimes you can't hold it in. I cannot hold it in. Yeah. Makanya ide cerita tuh banyak. Jadi atau tidaknya urusan belakangan. Tapi ide ceritanya banyak karena ada yang kepingin disampein gitu. Ada yang pengen. That's what keeps me moving on. Setiap ada ide, setiap ada keinginan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam sini, aku tulis. Mudah-mudahan jadi musical someday gitu aja. Ya kan? Bu Maya zodiaknya apa sih? Aries. What are you? Capricorn. Oh yes. Aduh, aku gak ngerti lagi hal-hal begini nih. Aku tahu cuma aku No, Libra, udah that's itu. Ini pembicaraan cewek. Iya, makanya aku Ini kayak pembicaraan perempuan. Paling istri aku doang yang ngerti, aku gak. Kalau udah masuk kayak gitu. I have a lot of Aries in my life. Oh ya, Yeah. Oke. Next one, you have to come up with a question untuk narasumber aku berikutnya. Okay. Does it have to be like a serious question or like a fun question? That's Or Anything. Yeah, you can be serious, you can Okay. anything. If your life is a genre of musical, Oh. Oh, what would it be? what would it be? Oh, I think I know the answer for my next narasumber. Iya. I'm looking forward to it. Mau bikin original story tentang apa? Oh, ini Pertanyaan pertanyaan dari dari narasumber narasumber sebelumnya. Waduh, takut spoiler gak ya? Nggak usah judul. In General way. iya. Tentang apa? I always write what I know, right? Jadi kayaknya it's about kayak attachment. Oke. Because I've always had a problem with letting go of things. Oke. Jadi I always keep little things. Jadi kayak ya di rumah jadinya di kamar aku kayak nyampah ya. Sedikit hoarder. Exactly. That and zodiac signs. I love zodiac signs. Oke. That's a good. Not a full believer, cuman kayak it's just fun to like Ya. Iya. research on it. Kalau lagi baca majalah ada zodiak ya pasti dibaca. Gitu Iya. aja. Nggak nyari. Nggak nyari, gitu. pas lewat Kalau aja, pas Pas lewat. lewat pasti Interesting. Oh, benar lagi Iya. gitu. Semua gitu. Dibener-benerin aja. Dibener-benerin aja. Cocokologi aja, dihubung-hubungin. dihubung-hubungin semuanya. Terus ternyata banyak elements in it juga. There's Yeah, like yeah. your moon sign, Yeah, your yeah, rising yeah, sign. yeah, It's yeah. so fun. Dan itu juga enak tuh untuk bikin karakter dari situ tuh. I'm an Aries. Aku ininya api. Jadi memang berapi-api dan very ya seradak seruduk aja gitu tak. Namanya juga I feel like there's an earth sign in you somewhere. maybe ya, I don't know. Tapi yang pasti fire. Jadi ya gitu seradak seruduk, lihat entar aja gimana. Fire. Kalau menurut Jo nih, sukses itu apa sih? I think for me, success is when I'm able to touch people's hearts and souls with my art. Yes. So, buat orang yang nonton production Sensta, I hope it can give them something kayak, I don't know, maybe an answer that they've been looking for, or just find peace maybe for the 2 hours that the show is going on. I think of that. Kayak, I think success for me is making an impact on other people. Very good answer. Enak ya kalau ngomongnya sama orang pinter. Enak sekali. Tapi kalau misalnya the fun answer would be maybe West End. Yes. Amin. Ya Allah. Amin. Josephine,
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk waktunya for the sudah datang ke stories. Anchor. Kita jadi Yes. lebih mengenal kamu lagi jauh lebih baik. It's an honor to be here, by the way. The same. And thank you for making this podcast. I think this is what the industry needs. Ya, honestly. kita kepengen kenalan aja sih sama komunitas-komunitas yang banyak sekali Banyak ternyata banget sekarang. ternyata yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini kan kalau tadi Josephine pakai kata-katanya dia senior. Jadi Dengan atau- arti-arti lain udah tua. Tapi nggak beneran. Iya. Jaraknya kamu umur berapa sekarang? 25. See, Iya, she's younger than my daughter. Iya. Yeah, my daughter is 26. So, iya You jadi look no older than 45. oh, thank you so much. Produser nanti boleh diundang lagi ya. Dia 25 sekarang. Musikal pertama aku di umur 27. 27. Gimana lo ketinggalan? Aduh gimana ya? Enggak dong, enggak ada kata terlambat Anak itu. anak 27 jadi anak SMA umur 16 nggak cocok. Rambut gimbal lagi. Rambut gimbal lagi nyaris Iya. nggak keterima. Nyaris gak keterima. Anyway, Josephine, thank you Yes, so much thank for you your so time. much. Thank you. We'll see you again sometimes nanti ya Yes, di depan yes, ya. yes, yes. Oke. Bye, Bye guys. guys.